Nandito na kami. Tu vas sur cette photo en plus. Sourire, c'est comme un sourire, le dernier sourire. Kuha kami ng tomato ni Osh. Paalis bukas si Osh. Ayan na po yung ating kalabasa. Tingnan niyo po. Oh. Ayan, bibitay-bitay siya dyan. Kasi ito hindi nabuo. Hindi lahat nabubuo. Ito tayo sa garden. Yan. Ang dami yung tomato. Kuhanin namin yan para sa ano, manuks. Atong Osh bapron andot sa shipula lipul. Okay. Hanap la. Wow. Tabi. Nagan. Ça c'est bon, hein? On va prendre tout. Comme ça. Voilà. Allez. Allez, on se travaille. Ça c'est assez rouge. Oui, oui. Ah, voilà. Le tombé. Seigneur Marie-Joseph. Ça aussi? Ouais, je vais prendre l'autre côté. Ouais. Okay. Ang laki na pala na konti. Di ko nakita. Ayun po. Oh. Kita ba? Yan. Kaya lang paalis kami. Sabi ko baka masyadong hindi madiligan. Hindi matuloy. Kaya diniligan ko masyado kahapon. Yan. Ito na yung ano natin. Tingnan niyo po. Tingnan natin. Bisitahin natin ngayon pag-alis namin. Pagbalik namin ng 1 week. Tingnan natin kung gano'n na sila kalalaki. Yan po yung ating ang tawag po dito ay yan, capsicum. Ano po yan? Bell pepper. Ayan. So we'll see ang ating mga capsicum. Californian capsicum po yan. So ayan, tingnan natin. Ayan. Ang dami doon. Kaya lang maabot. Ito. Ayan, maabot pa natin naabot. Nagkabarari na baga to. Kaya lang paano na po, patapos na. Ayan, patapos na siya. Tapos parang mayroon ng sakit. Dahil kumpaw-kumpaw na sila dito. Ayan. So, sobrang bigat. Next year dapat mas maano pang gagawin ko. Mas matibay. Ayan. Monchos, show them you eat tomato. We need to wash them. No, it's okay. There's no bed. No, it's not bed. It's like this one in your clothes. You eat. More. Put them to your bit mo. Diba? Namin eh, oh. Dami. Yan. Pauline. Ang ingay po. Ayan. Kunin natin din to. Lucy. Laba. Yan na pala. Laba sauvage. Naman natin. Ici tu manges. Abo sila. Yan ba from sauce? Ang haba. Never seen this one. C'est le record du monde, tu vois. Haba Gosh, another. Ça, tu prends pas? Oui, si. On va prendre tout parce qu'après ça va être pourri. T'en as marre? Non. Même les petits?
faut faire comme ça, madame. Comme ça abîme pas. Ça, je pense. Tu prends pas tout. Oh, juste des gros comme ça. Là, l'étoile, là, c'est bon. Merde. Là. Aïe, aïe, aïe. T'as fait des bêtises. Je savais ça. Comment tu fais? En fait, tu fais comme ça. Tout douce. Ma douce. Hop. Il y en a plein quand même, hein? Wesh, il est gros, lui. Où ça? Bah, lui. Ah, des gros, on C'est va pourri, prendre. ça. C'est pas pourri, mais il faut. C'est. Din tayo na. Ayan, doon dami. Kaya lang nagdidilaw na sila. Hindi ko alam kung bakit. Na sobrang dilig or kulang sa dilig or I don't know. Yan. Ito yung okra. Isa lang po yan pero ang daming bunga. Yan. Lalai si rapid, ah. Ayos ka. Dito mas ko petresyo. Ang puto dyan. Yan na lang po, buwi, ah. Ça sent bon. Tama. Last day cooking with Osh. Malapit nang tomorrow. Ano naman. Yan. Lagyan po natin ng sitaw. Ito po yung sitaw ng pinik namin ni Osh kanina. Lalagyan natin yan ng Oui, pas là. Ah, il y a un truc vert. Oh, laisse-le. But, palutuin muna natin yan. Then after, ayun. Ayan. Lagay na natin yung ito po. Huwag masyadong overcook na po. Nakalate lang kumain kasi si Frank po nagpa-ayos ng car. Yung car namin kasi na po yun, 2018 namin binili, no? So, almost lang years na rin siya. 6 years na po siya. So, marami na po rin pinapapalitan. Pinapalitan niya yung triangle yata. Kasi aalis, di ba po kami, bukas po, susunduin namin ihahatid namin si Osha Airport sa Barcelona. Titate natin ng konti. Iyakan bukas. At kinabukasan naman ihahatid namin si Sam, no? Sa Fresno. So, packing gamit ni Sam. Ayan. Nandito na kami. Après, pour te faire ça, c'est possible de l'ouvrir. Ouais, du coup, il...
Ah, ba? Ni platinum na. Il faut que tu aies ton chanson là. Nandito na kami. Último aviso para el vuelo Vueling 1220 con destino Lyon y vuelo Vueling 3510 con destino Ibiza. El vuelo está a punto de cerrarse, dígase al mostrador 462-463, gracias. Último aviso para el vuelo Vueling 1220 destinación Lyon y vuelo Vueling 3510 destinación Ibiza. Aguanta por ataque, al lado,